फ्रेंड्स नमस्कार मु उषा स्वागत जनाऊँगी आपको उषा दीप यूट्यूब चैनल को आगक रज आसूसी रज उपलक्षे आपको अनेक अनेक हार्दिक अभिनंदन। रजरे आम घर को बहुत बंधु बांधव रिलेटिव्स आसी था बाहर रोकता फ्रेंड्स मान भी आसती तेणुक जदि रजरे आम पिठा कि मिठा बनई था से दिन आहरी बहुत भल जाए से रज उपलक्षे आपण उषुना चाउल आ बिरी सीधा पिठार रेसिपी सेयार करी चलते देखा पिठार रेसिपीटी। जदि मोर ये सीधा पिठार रेसिपीटी आपको भल लगी है लाइक करेंगे सेयार करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे आपण मान सांग मान सेयार करने भूलिए ना। ये धोई नेली एवं आम ग्राइंडर जार में ग्राइंडिंग करने एथरे मु किछि एबे पानी दे दूछि देखंतु 1 कप पानी मु दे देले एथरे देखंतु फ्रेंड्स मोर एबे ए वाटर टी रेडी हे कढ़ाई पिठा पई यही टाइप मैंने बेसी मोटा रखिए कि बेसी पतला रखिए देखो ये टाइप ही रखिए जमीक बेसी मोटा कले पिठाटा फुलबन आपड़ी ठीक से पानी बेसी माने मीडियम रखिए पिठाटा टे भल फुले सफ्ट भी भल हुए। देखो सांग मैंने मोर बटर पूरा रेडी होती लुण पकईकि आपको 4 ରୁ 5 घंटा आप टाइम पर्यंत रखिपारे कारण बटरटा टे कि समय रखिले समय रखिए आप पिठाटा भल फुल। देखो फ्रेंड्स बर्तमान मु गोटे नड़िया टे कोरी नहीं आप चाहिए अधिक नड़िया दे पारे मुझे गोटाए नड़िया कोरी गुड़ में प्रस्तुत करने जाऊँगी नड़ियार पुर को आपण प्रथम नड़ियार ना गुड़र पानी देवे पानी देला पर टिके उषुम हैला पर 200 ग्राम गुड़ मु नहीं गुड़ टे भल भाव मेल्ट करने मेल्ट करेंगे भल भाव गुड़ मेल्ट हैला पर ये फेण आसला पर आप नड़िया कूर को पकाइबे नड़िया कूर को धीरे धीरे कर सिम रे भल भाव गोलैबे मिसेबे जो गुड़ मिसेबे गुड़र भल भाव मिसेबे भाव गोले गोले गुड़र जो जदि भल भाव न मिसब ताले पिठारे भल लगे ना तेणुक गुड़र भल भाव मिसेबे ये भाव धीरे धीरे प्रस्तुत करेंगे गुड़र पुरटी गुड़र पुर मोर बहुत पसंद से मु गुड़ आ चीनी दुई प्रकार पुर नहीं आपड़ चाहिए चीनी भी करेंगे गुड़ भी करेंगे गुड़र पुरटी देखापी बहुत सुंदर लगे पिठाटी से गुड़र पुर मु नहीं चीनी पुर भी नहीं एबे मोर गुड़र पुरटी प्रस्तुत हो सारी देखंतु एपरि भाव सुखा सुखा करेंगे एवं मु पिठौटी जो 4 ରୁ 5 घंटा चाउल ग्राइंडिंग कर रखी सेटा से पिठौटी मोर भल भाव फॉर्मेट होबे 100 ग्राम चीनी दौची आप चीनी कम बेसी करें आपण स्वाद अनुसार चीनी टी पिठरे पकई भल भाव गोलई ने कारण गोटे जगह रहिले तार भल भाव मिसबनी भल भाव गोलई ने धीरे धीरे करके भल भाव गोलई ने बटर बेसी पानिया रखिए मीडियम रखिए एबे मु एथिरे अलग किसी सामग्री व्यवहार करुच्ची जोटा कि काजू किशमिश बादाम आउ चेरी एटा पिठार ऊपर सजाइवाई यार टेस्ट बढ़ाई मुझे यूज करी आपड़ जहाँ जदि नथिबो किसी स्किप करें एथिरो वर्तमान मु पैन गोटे चामच घी पकई दूची घी पकईकी एथिरे मु काजू को किसी समय भाजी नेउची बेसी समय भाजबेनी अल्प ब्राउन हवा पर्यंत आपको कड़ाई रे मु भाजी नेली एपरि भाव भाजी नेबे बेसी समय भाजबेनी एबे देखंतु एपरि अल्प ब्राउन होला परे आपको बर्तमान काढ़ी देबी
ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ତେଲରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କିସମିସଟାକୁ ଭାଜି ନେବି। କିସମିସଟା ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଖାଲି ଭାଜିଲା ପରେ ଖୋଲିଦେବେ। ତାପରେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ନେଇଯାଇଛି। ଘିଅ ଟିକେ ଉଷୁମ ହେଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ବଟର ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠଉ ଦେଇଦେଲି, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଲେୟାର ଦେଲି। ପିଠଉର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଲେୟାର ପରେ ମୁଁ ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ରେ ବନେଇଥିବା ପୁରକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଲି ଏଥିରେ। ଏମିତି ସବୁଆଡ଼େ ଦେବେ, ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତରେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ଗୁଡ଼ର ପୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ବି ଲାଗିଥାଏ ଗୁଡ଼ର ପୁର। ତାପରେ ମୁଁ ବାଦାମ କିଛି ଦେଇଦେଲି, କୁଟିକି ରଖିଥିବେ, କାରଣ କୁଟିକି ବାଦାମଟା ଦେଲେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସେ ତାର। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ପୁଣି ପିଠଉ ଦେଇଦେଲି। ପିଠଉ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଦେବେ, କି ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାରିପଟେ ପିଠଉଟି ଦେଇଦେବେ। ପିଠଉର ପୁର ନ ଦେଖା ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆର ପୁର ବନେଇ ରଖିଥିଲି, ସେ ନଡ଼ିଆର ପୁରକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦେବି। ଏହିପରି ଭାବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇକି ଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ନଡ଼ିଆର ପୁର ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ବାଦାମର ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି, ଆଉ କାଜୁ ଏବେ ଭଲ ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଭାବରେ ସଜେଇକି ଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେବେ ଏମିତି। ବାଦାମ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଚାରିପଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ କିଛି କିସମିସ୍ ଉପରେ ଏମିତି ଦେଇଦେବେ। କିସମିସର ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବହୁତ। କିଛି ମିଠା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଚେରି ଭଲ ଦିଶିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଚାରିପଟେ କିଛି ଚେରି ଦେଇଦେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରୁ କିଛି ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଏମିତି ଦେଲେ ସଜେଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଥରେ ଘରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ପିଠାଟି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପୁଣି ଉପରେ ଘିଅ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ୟାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସିମ୍ କରିକି, ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ ଆପଣ ୟାକୁ ଏମିତିକା ପୂରେଇକି ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ପିଠା ଭିତରେ ଏମିତି ଦେଖିବେ। ଯଦି ପିଠାଟି ଆପଣଙ୍କ ଚାମଚରେ ନ ଲାଗିବ ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ କି ପିଠାଟି ସିଝି ଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଜମା ବି ଲାଗୁନି, ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ପିଠା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଖାଇଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠାଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ଲେଟକୁ ସର୍ଭ କରି ନେଇଛି।
ଏବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଅଳ୍ପ ବିରିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସଫ୍ଟ ପିଠା ବନୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କାଟିକି ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏବେ ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ପିଠାଟି କେମିତି ହେଇଛି ନିଜେ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ।